赛还剩下最后一个弯道，18号车手清楚这是他最后的机会，内线的大门已经打开，18号抓住机会直插内线，他成功了，前面就是终点线，胜利触手可及。看到这里，大家是不是认为18号车手已经稳赢了？可赛车场上从来不存在注定二字，28号车手如影随形，他借助18号的尾流突然抽头而出，他甚至在急速逼近的刹那向18号投去意味深长的一瞥，冲线绝杀，胜利属于28号，这是利用尾流完成的超越，而且时机把握得非常精准，晚1秒18号就冲线了，而抽头快1秒，速度就会不够。这是红牛新秀杯的一场比赛，所有年轻车手使用统一规格的赛车。那么有的观众朋友就会有疑问，选手的体重会不会影响赛车的速度？答案是肯定的，在车辆性能完全一致的情况下，更轻的车手自然更具优势。因此，红牛新秀杯在每场比赛前都会对小车手进行称重，并根据体重差异为赛车加装配重块，甚至依身体外形增设风阻模块，最大限度保证公平。在这里，胜负不靠赛车性能，只凭硬实力。作为通往 Moto3 的重要前哨，红牛新秀杯汇聚了全球最优秀的青少年车手，他们同场竞技，目标只有一个，争取晋级职业赛场的门票。但荣耀的背后是残酷的现实，大部分车手需自费参赛，每年花费约25万欧元，相当于200万人民币。这里如同一所昂贵的赛车学院，年轻人们在这里共同训练。他们只有2种结局，要么被车队选中，成为一位职业选手，要么被淘汰回家。而那位在最后一弯实现惊天逆转的28号车手，名叫 Máximo Quiles， 观众喜欢称他奎尔斯。他来自西班牙，但他的故事远不止于此。在某个微风适宜的午后，他打开了他的车库门，里面停着一辆红色的本田，还有一辆标有73号的赛车。随后，一个身影走入画面，他身着休闲服，步履从容，却带着与众不同的气场。没有旁白，没有预告，他就这样自然出现，站到奎尔斯身边，开始1对1的教学训练。随后，两人穿戴好装备，一起进行了赛道训练。当其他红牛杯的年轻车手可能还在与队友闲聊打闹、自我调整之时，奎尔斯这个同样年纪的少年正接受着史上最强车手之一的亲自指导。你追逐梦想的起点，或许只是别人日常训练的一个午后。2025年，奎尔斯正式加盟中国春风 Moto3 车队。由于年龄限制，他遗憾缺席了赛季初的2场比赛。随后在美国站首秀仅拿下第5，意大利站他成功登顶，迎来首座分站冠军。而真正体现他实力的是匈牙利站，这条全新赛道狭窄多弯，极其考验车手的操控技术与心理素质。奎尔斯在排位赛中强势拿下杆位，正赛开始他起步领先，但始终无法甩开后方的纠缠，4位对手紧咬不放。第10圈，奎尔斯出现失误，接连被3人超越，名次瞬间跌落至第4。随后几圈，奎尔斯开始稳步推进，一圈一圈地蚕食前方对手。进入最后一圈时，他已回升至第2，一场精彩的大战一触即发。33 years in Moto3, Quiles is going for it. He's attacking on the inside. Pironi slams the door shut. Serious bravery being shown there. Pironi was more than prepared just to slam it over the front tyre of Quiles, who now gets on the inside into turn 5. But can he get that KTM stopped? Has he timed this to perfection? Quiles has got his stops, and that's his turn now to chop across the nose of Pironi. Pironi trying to retaliate now as we go through 7. Now through 8. GT with this game into 9. 10 we go. Pironi not close enough. Quiles has a track limit warning. Pironi goes in hot. He should have this. He looked like he was a little bit cautious on the chicane, and Pironi closed the gap again. Can he attack into this final chicane? Just going to resist. Not every criticism by Pironi has won the drive. Into the final chicane we go. Quiles has been slightly linger on the brakes. Quiles now surely will have it. It's going to be a dart. Oh no, into the final corner we go. This is brilliant by Pironi. Quiles cuts through the inside line. They go side by side. Oh, an elbow blast. There we go. Quiles, who wins the marathon belter. What a race. What a last lap. What a last corner that was. Photo finish. There was a big elbow out there, wasn't there? From Pironi, look at this. Watch his left elbow. Yeah, there you go. Take that, Quiles. 这种最后一圈临危不乱，并且放手一搏的风格，像极了他的师傅。赛车是残酷的，也许不是每位小将都能获得如此资源，但至少在这条路上，天赋与努力终会被看到。